Dobar dan. Kao što sam najavio zadnji puta kad sam komentirao svoju partiju iz kvalifikacija za svjetski kup sa Aleksejom Šaranom, danas ću i u sljedećih 8 epizoda i videa pričati o svojim partijama i mom putu prema 32 najboljih igrača na svijetu na svjetskom kupu u Sočiju 2021. godine. Uglavnom, ono što je jedna loša stvar svjetskog kupa je to što se igra samo jednom u 2 godine. Već sam rekao zadnji puta da ću ove godine nastupiti 4. puta krajem 10. mjeseca, vjerojatno u Indiji. To je recimo jedan problem, ali najveća stvar svjetskog kupa je u stvari ono što tu jako privlači, što ipak praktički svi najbolji igrači na svijetu nastupaju na svjetskom kupu i druga stvar, igra se nokaut sustav, što je jako zanimljivo, i parovi se u principu znaju barem mjesec dana prije. Znači, znate par za prvo kolo, većinom se zna na koga se ide i na drugo i na treće, tako da već se zna u stvari u kojem dijelu ždrijeba ste i koga možete očekivati poslije. Ja ono što iz svog iskustva uvijek sam gledao jednog i drugog protivnika potencijalnog, ali već je teško sad pogoditi ko će biti treći protivnik. Zna se otprilike da su tu recimo nekakve 4 opcije, ali nije to tako lako, već budu u drugim kolima dosta iznenađenja. Ono što je zanimljivo što se tiče Sočija 2021. to je recimo bilo ono vrijeme korone, pa su tu bila neka druga pravila. Recimo Levon Aronjan je u stvari u svom prvom kolu morao predati meč jer je imao koronu, tako da jednostavno praktički nije igrao, nije na kraju došao i stvari otišao je. Moj protivnik u prvom kolu, gdje sam ja bio favorit po rejtingu, je bio kolumbijski velemajstor Sergio Barrientos, s kojim sam ja u stvari imao jedno loše iskustvo sa olimpijade u Torinu 2006. godine, gdje je on bio bijeli, ja crni, i gdje je on dobio partiju tada u Najdorfu. Tako da sam imao i tu, ajmo reći, još jedan dodatan razlog da ga pokušam pobijediti i izbaciti. Na svjetskom kupu se inače igraju dvije prave partije, bijelima i crnima. Ako je 1-1, onda se igraju dvije partije na 25 minuta plus 10 sekundi. U slučaju 1-1, onda se igra na 10 minuta, pa se igra cuger, i onda ako je 4-4 tek nakon 8 partija, onda se igra Armagedon ili partija smrti, gdje bijeli ima 5 minuta, crni 4, ali bijeli mora pobijediti, crnom odgovara remi. Ja većinom stvari sam svoje mečeve, ajmo reći, rješavao i najčešće u dvije partije, ali eto, znalo mi se dogoditi ko prošli svjetski kup, da u prvom kolu sa Ekvadorcem Matamorosom, da na kraju meč završi 4,5-3,5 za mene. Znači u cuger partije se odlučilo sve. Što se tiče Barrientosa, ja u stvari nisam skoro ni pogodio ni prvi potez, ni kad je on bio bijeli, ni kad je bio crni. Ovo je prva partija, on je bio bijeli, on je povukao D4, ja sam očekivao E4, ja sam slijedio svoj repertuar, znači skakač F3, D5, G3, katalonka, ja sam odigrao lovac B4 šah i sad u stvari glavni potez je lovac D2, i sad crni ima naravno puno potezi, ja sam tu igrao A5 i svašta, iako je moj najdraži potez lovac E7. On je odigrao potez skakač BD2, rohada, lovac A3. Inače lovac G2 je ovdje glavni potez, on je odlučio odigrati ovdje A3 i stvari na neki način me onako čak i vuče da li želim u stvari uzeti LD2 i onda DC4. To je isto bila možda opcija za igrati, iako je pozicija nejasna. Ja sam odlučio vratiti lovac C7, što je normalan potez. Lovac G2, B6, lovac sa C8 se mora razviti, najbolje mjesto na B7. Rohada, lovac B7, CD5, ED5 i skakač E5. Ovdje ja sam odlučio igrati potez skakač BD7, iako sam dolazilo u obzir da uđem u ovu strukturu visećih pješaka. Ja sam osobno mislio kao recimo nekoj ovoj poziciji nakon top 8 da moguće čak ono da mi možda pješaci dođu po neki pritisak, no u stvari ova pozicija je jako dobra za crnog i komotno sam mogao igrati to bez problema, ali to je često stvar i otvaranju ukusa koje pozicije volite igrati. Mislim, mogao se igrati C5, iako potez skakač BD7 je apsolutno normalan potez.
Ovdje recimo je zanimljiva stvar, on je odigrao potez skakač df3 koji se nameće s obzirom da je skakač na d2, jer bilo bi u stvari bijelome bolje da je u ovom trenutku skakač na c3. Onda bi bijeli imao šanse za prednost, jer bi recimo slijedio potez lovac f4, lovac g5 i lakše je napraviti pritisak na točku d5. Problem ovog skakača je u stvari problem bijele pozicije. On ne može napraviti pritisak na ovu moju točku d5 i zato u stvari ja sam praktički već bez problema izjednačio poziciju. On je odigrao potez skakač df3, po meni bolji potez je b4, da ipak spriječi potez c5 i da se bori protiv te ideje, pa će poslije skakač df3 lovac b2 staviti. On je igrao skakač df3, ja sam prvo skočio skakač e4 kad je već mi dao mogućnost za skokom. On je odigrao potez lovac f4 i sad sam odigrao c5 jer u nekom trenutku jednostavno i moramo odigrati c5, nema više smisla ni čekati. Na dc5, bc5 to je neka normalna pozicija koju je on mogao igrati. Čak i uzeti skakač d7, dama d7, možda skakač d2. Pozicija je jednaka, mislim igra se partija, naravno da su šanse obostrane. Možda je to i bila i bolja opcija za njega, jer nakon ovog poteza top c1 sad sam dobro osjetio šta je meni važno raditi. Uzeo sam odmah skakač e5. I nakon poteza skakač e5, f6, vrlo važno, skakač f3 i sada zatvori centar sa c4. Ovo je u stvari odlična ideja bila. Sad apsolutno kontroliram važnu točku e5 za skakača, ali u stvari meni je dugoročna ideja da pokušam stvoriti majoritet na daminom krilu, a sad ujedno i ovaj njegov top i dama i ovaj top na f1 su jako ograničeni zbog ove moje pješačke strukture d5 i c4. Tako da ovo je jedan od poteza. Tu naravno uvijek treba paziti kada c4 odigrate, uvijek pazite na podriv b3. No sada je nemoguće igrati to jer visi pješak na a3, tako da to je recimo još jedna važna stvar. Da je top na a1 možda bi b3 i dolazilo u obzir, iako i to nisam siguran zbog poteza c3. On je odigrao ovdje potez skakač d2, naravno moram uzeti skakač d2, dama d2, b5, slijedim svoju ideju, h4, on želi uzeti prostor, ovaj potez jako ima smisla, a5, dama c2. Ovo je recimo jedan trenutak gdje sam mogao bolje igrati. Meni je bilo jasno, samo što se ja nisam bojao toga i čak mi nije poslije ni jasno zašto on nije htio to odigrati. Ja se nisam usplašio ovog poteza e4, iako realno potez dama c2 nekako se čini da se on crta na taj e4 i da otvori poziciju i da na neki način otvori centar, u stvari da mu je lakše igrati. U ovoj poziciji ja sam odigrao potez dama d7, ali mislim da je precizniji bio potez f5. Da jednostavno spriječim potez e4. Zašto ja nisam odigrao f5 potez? Zato što moram dati ovu točku e5 za njegovog lovca. No u stvari taj lovac je svakako dobar. Bio on na f4 i na e5, malo je bolje na e5 nego na f4 jer je tu neka rupa, ali dosta je važno da ja njemu ograničim igru u centru. Jer ako ja njemu uspijem ograničiti igru u centru, onda je meni puno bolja šansa da ću ja uspjeti na daminom krilu i to se čak moglo dogoditi u partiji. Ovdje recimo mogu igrati komotno potez top a6. Top je dosta dobar na šestom redu, čak nekad su opcije možda i za napad, iako je meni u principu ideja dama d7 i b4 i napraviti tu nekakvog, ajmo reći, slobodnjaka na daminom krilu. Ja sam odigrao dama d7 i sad je on odigrao mlak potez top f1. Po meni je treba igrati e4, de, lovac e, dama e, top f8 i sada najlogičniji potez a4. I sad nakon topa c8 pozicija je jednaka, vrlo vjerojatno bi to završilo u nekakvoj remi završnici, ali svakako on to treba odigrati. Nakon top f1 jednostavno je pokazao da opet šta želi, ali u stvari je na neki način nepotrebno još jednom poduprio tog svog pješaka sa e2 da dođe na e4. f5, naravno logično, h5, ne znam, ne volim da inače da ovaj pješak dođe na h6, tako da sam odigrao h6 potez, sve ok, lovac e5, b4. Malo pomalo počinje se nešto događati na daminom krilu.
AB, topa 1, B3, prvi potez dobar, dama C3 i ovo sada sam dosta površno odigrao. Ovo je recimo jedan od trenutaka gdje sam mogao puno bolje odigrati, jer jedan od poteza koji se ovdje nameću je naravno top A2 i to sam i trebao odigrati. Jer top A2, ako sad uzme top A2, BA2, top A1, slijedi potez dama A4. Mislim, nije bijeli, da se razumijemo, nikako izgubljen niti bilo šta, ali crni ovdje stoji bolje i ovog je pješaka jako teško napasti. I to svakako sam trebao igrati jer je jako i neugodno ako se ne uzme. Sad ja recimo u ovom trenutku prijetim potez dama A4. I automatski prijetim je lovac B4 da napadnem damu i topa na E1. Mislim, ovo je tipičan potez. Moram priznati da s obzirom na partiju imam 4 godine, ne sjeća se točno razloga zašto sam odustao od ovog poteza. Pretpostavljam u stvari da je bio moment da sam jednostavno mislio da moram igrati top A8 i da me zbunjivao potez B3. Ali ne znam, ne mogu se sad točno sjetiti svih razloga. Ja sam igrao dama B5, što je isto bio logičan potez zbog prijetnje lovac B4, ali ipak je topa 2 naravno puno bolje. On je recimo sad treba igrati potez topa 8. Topa 8 i dama F3. I sad je opet nezgodno, ipak pješak na F5 visi. Ja moram top F8 i sada topa 1. I ovo je potpuno nejasna pozicija. Uvijek ja imam kompenzaciju sa ova dva pješaka C4, B3, jer nekad će stvarno biti motiv i čak i žrtva C3, B2 i poslije B1. Naravno ne odmah, ali u možda nekoj budućnosti. On je odigrao potez dama E3. Recimo, sada topa 2 nije dobro zbog lovac G7. To je nekakav, ajmo reći, skriveni motiv njegov, jer mi visi lovac na E7. Dama D7 sam ja odigrao, ali opet, kako spriječavam lovac G7 potez? Potezom lovac B4, tempo na topa. Nakon top EC1 ili bilo gdje, opet topa 2 ima smisla. Tako da i to je recimo drugi moment di sam mogao tog topa aktivirati i di sam trebao ga aktivirati. Tako da mislim, jednostavno sam zaboravio za lovac B4 tempo na topa, ali to sam svakako trebao igrati. Ja sam igrao dama D7 i sad nakon lovac H3, sad je već nejasna pozicija. Ipak sad je taj lovac proigrao, dobar i ovaj drugi lovac. Moram biti malo i oprezan stvari, iako nisam slabiji, da se razumijemo. Lovac C6, topa 8, dama F3, top F8 nazad, topa 1. I sada po meni dobra praktična odluka. Najjača bijela figura je lovac na E5, njega treba promijeniti, lovac D6. Lovac D6, dama D6. I sada je on, mislim, nije on nikakvu veliku grešku napravio, meni ideja naravno bila nakon lovac F5 vezivati lovac D7 i nakon G4 ćemo vidjeti šta se dogodilo u partiji, ali mislim da je njemu puno logičnija odluka bila recimo odigrati potez topa 6, ja maknem dama D7 i odigrati topa 5. I tu držat nekakav pritisak. Po modernim engine-ima ovo je oko 0, znači vjerojatno jednaka pozicija, a vjerojatno ja tu moram vrtiti, njemu je važno samo da kontrolira ovog pješaka na C3, može vrtiti lovca, kralj H2 i čekati i vjerojatno bi to nekako ponavljanje završilo, jer imam ja neke svoje slabosti koje moram braniti. Ovdje je on meni dao prvu šansu, iako nikako nije to nekakva greška. Lovac F5, lovac D7 vezivanje. Lovac H7 sad nije motiv jer je top na F8 branjeno dame. G4, lovac F5, Gf5, dama D7, mora visi pješak na F5, mora E4, D4, dama E4. Ne mogu uzeti top F5 jer tu neki šahovi dole imaju, znači dama F5, top F5. I realno ovo je završnica koju je on morao vrlo lako remizirati. Crni stvari stoji na neki prvi pogled onako malo bolje i postoji velika šansa da ću ostati s nekim pješakom više, ali moj nekakav maksimum bi trebao biti G i H protiv bijelog F. A to je u principu
ima igre, ali bi trebao biti više manje lagani remi. On igrao potez top C1 logično, top G5, šah, dobar međupotez, kralj F1, top H5 i sad je najlakše bilo umjesto kralje 2, iako i to nije greška, da je jednostavno igrao top C4, top H1, kralj G2, top B1, top C7, top B2, D5 i da je ušao u ovu završnicu o kojoj sam pričao. Tako da to bi igrač klase Barrientosa vrlo vjerojatno remizirao lakoćom. On je odigrao ovdje potez kralj 2, ja sam top A5, on kralj D2, ja top F5 tempo, kralj E3, ovdje smo jednom ponovili. I sad ovdje sam shvatio da možda bi trebao ipak igrati malo, jer ništa ne reskiram. I odigrao sam potez H5, sa jednom lukavom idejom, ajmo reći da pokušamo odigrati potez H4 i top iza pješaka. To svakako treba zapamtiti u završnicama. Top iza pješaka zna biti čudo od figure, jer ponajviše ograničava protivničkog topa. A tvoj top je jak i onda je puno lakše igrati s kraljem poslije toga. Tako da, on je uzeo top C4, ja sam igrao H4 i sad recimo ovo je još jedan trenutak gdje on treba odigrati ne F4, da me ograničava, nego D5. Znači na H3 postoji potez top H4, a na G5 D6, kralj F7, top C7 šah, kralj E6, top B7, kralj D6, top B3 i na H3 top B6 i top H6 i to je remi. Tako da ovo nije uopće bilo teško izračunati. Ne znam šta je njega tu toliko zbunilo u tom cijelom računanju. Tako da ono dosta čudno. On je igrao F4, ja sam igrao H3 i sad je on napravio ključnu grešku. Tu je on već trebao se udubiti i shvatiti da nije baš tako jednostavno. I on je odigrao potez kralj F3 koji gubi, a potez koji remizira je potez kralj F2. Ima tu nekakav drugi potez kao top C8 šah, ali ovo je najlakše remizirati. Top H2, kralj G2, top F4, kralj H2, top F2, kralj G3, top B2, top B4. I uz ovog D pješaka i topa ta pozicija je laki remi. Čak evo za ljude koje prate, recimo nekakva pozicija, sad ću odigrati malo par glupih poteza, recimo ovako nešto u stilu. Čak recimo ovako nekoj poziciji, ovo morate znati da s ovim pješakom i topom da je ovo lagani remi. Znači s G i H pješakom je lagani remi, a F i E pješaci većinom dobivaju zato što je moguće kralja, ajmo reći nakon F3 šaha, kralj mora ići na nezgodno polje F2 i onda slijedi potez top H1, top B2 i top H2 i uzimanje topa. Tako da ni ova pozicija nije dobivena po teoriji. Završnica, mislim nekako, čak mi se ovdje možda i, ajmo reći, sreća osmijehnula, jer realno je partija trebala završiti remijem. On je odigrao potez kralj F3 koji gubi i to sam na lijepi način iskoristio. Top H5, top C1, kralj F7, ne odmah H2, zašto? Kralj G2, sad mi je kralj daleko, ne stignem žrtvati ovog pješaka, moram kralj F7 i sad kralj H1. I sad će bijeli odigrati top C3, top B3 i top je aktivan. Znači nemam potrebe, prvo kralj F7, kralj G4, top H6 nazad, kralj G3, H2, kralj G2, na top H1 igram kralj E6, kralj G2, dama, top H1, kralj H1, kralj E6. I ova završnica je dobivena zato što je ovaj pješak jako uznapredao i jako je blizu izlaza. Kralj G2, kralj D5, kralj F3, kralj D4, kralj G4. Ovdje čak dobiva potezi G6 na kralj G5, kralj E4. Ovo lagano dobiva, to je čak bilo slično i u partiji. Kralj D3, on je odigrao potez kralj H5, kao nešto, gleda neku poziciju, ali u stvari je daleko. I ovdje recimo na kralj C2, kralj G6, ne kralj B2, kralj G7, kralj C3, F5, B2, F6, B1, F7, jer ova pozicija je isto remi, kralj je crni daleko, a naravno jedno od pravila u šahu dama protiv pješak F, H, C i A pješaci su remi na predzadnjem redu. Zbog patnih motiva. Ovdje čak u stvari na potez kralj G6 i dalje dobiva potez kralj D3.
jer na kralj G7 mogu kralj E4, kralj F6, kralj E4, kralj E6, kralj E4, kralj D6, kralj D3 i crni stiže prvi. Šta je bilo u partiji? Ja sam odigrao potez kralj E3 prvo, kralj G4 i sad sam odigrao potez G6. On je odigrao kralj G3, drži neku poziciju, ali nebitno, kralj E2 i sad na kralj G4 mogu bez problema odigrati kralj F2. Kralj G5 i odigrao kralj F3 i nakon, mislim, nemoguće je, ovaj kralj ide jako brzo do B2 pješaka. On je odigrao kralj G2 i sad jednostavno mogu otići do ovog pješaka, kralj D2, kralj F3, kralj C2, kralj G4, kralj B2, kralj G5, kralj C3 i sad je predao jer puno sam brži i taman izlazim na vrijeme. U ovoj partiji, mislim, imao sam dva momenta sa topa 2, ali u principu moj protivnik igrao dosta korektno, ali u ovoj završnici jednostavno je pao na ispitu, ne znam, jasno da je crni malo bolji u završnici i da bijeli treba pazi kako da remizira, ali on je jednostavno dosta neoprezno to igrao i dao mi H slobodnjaka i na kraju u stvari je previdio ovaj ulazak u pješačku završnicu koja je meni donijela bod, a u ovakvim mečima to je jako važno jer sad je rezultat je 1-0, a sljedeću partiju sam ja bio bijeli i meni u stvari u toj partiji dovoljna remi, a to ćemo vidjeti u sljedećem videu. Do tada, pozdrav!